anga ton balmaya andi yaay islamia balmaya de bina bla pew anga tonya andi bi ton na wala edi am balmaya yaay donc islamia de mo tifle tuni ko amina adam so ni furula ko ina nga dem so damanda fle aba anga tasira obi wulu ka question poser islamia do wala islamete o banade eso be kele on alache abanga parti là-bas abanga parti là-bas ya anka parti ya partout tasira ulala islamia nola ka ala ta janfa ka dukolo ka nyabambela aw may balawti bangwa fanka tubi de kasira ko fe o sika nyaw ala ya ka islamia di jigi ka di muhammad ma ka kanai an yire tasira mun dlam abe daga tuma juma ndanyanka tasira ke ka ke jonye islamia ka baraka islamia kan ka tasira ko ka faranyo ka islamia sika ile chugo minna otuma tongo dagara menanga tongo kera fanga tonde ka ke islamia ni muhammadu anga tonna ambi fo ngo de be ngo fa le bembi amino na itan soro suina amino ka nyamo ba ka kuma kran abe mo mu fala bu fala kunun kama aw yere banaye islamiyate buru yere ine do ka tasira la fali be kelo de kama ale ka kuma kama na yere mina sanala sonna nyamo ba yere ka kuma kama mbena karan a uyi mu fo parce que aya ka uyu ka kuma kan jira de parce que duna be kele be ka kulenu to yayi donc o fana yu ka aqida yira wa aqida yi tumanye o ka fembe ru dusukon kono ala ko la o de aqida fembe mbu dusukon min bu dala o tere fembe mo dusukon kono no bibla muhammad no bibla barle kan manke wala kana ju manke fembe dusukon na de o to ko aqida donc kono be bara fa fe ga aqida mbo no fe ko be na kradna be kame o do miniti ko la wolu la ko tekti aba fe ko yire jeyade ka so ay min fo anu yire be ke wala min kela ala ka do ko kan dhahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ka so ay min fo anu be ke wala min kela atanyonta abada aw yire be nazize yoron kele inshallah idan allah ta'ala ko turirziya moni o haramadon ka dilanende juman kan ka timaka yalo erere mbala nyo fo sisa ko ka mo jawuli mo jawuli ya haramu de me do binne ka ki jawuli ifra bi ka kelabna na ben ka ti jawuli ka boy dala a jawuli be man jawuli be haramu de wa jawuli be haramu de ala ka de maniya damma me ala tan ala ko zahara al fasadu tinyali bangera donc ka fo tinyali ko re fem kan ka dilan ko tinya ninjer nte kuma kelen de wa meni ko jawli wo kuma ko beta fanfla zahara le fasadu femmin kakan kadlan ko fentiya dunia kan kadlan kadna tinya jamana kan kadlan ka tinya ni jeliboy islamia dine kan ka jode ka islamia tinya ka to tinya ni jeliboy ni fa ni tinya li o tinya li wodi ko qur'an ko zahara le fasadu tinya li bangira ka bangirati akora ya ka tundo ko lembe fola wote zahara bangira fil barri ko girewkan aw ka giresan tiali famba be kira girew de kan sisa ala ka do ko kan ke karam wace Allah ta'ala ka kan ya kama ay haramadin da kumbi haramadin da wasa ka do ko bara ngani mondo ni ka kalfama haramadin ya ka fembade ala ko qur'an ko no wala qad karramna bani adam an ka timi aya kan kana ko tem kono no be yon kono keni ya famo me o haramadin de wodi nana ala janfa fo ala yere de bari bana ala ko tida insanu ma akfara tida insanu ne ala yere haramadin danga ka faka dalim ba fa yere ko tele wodi nya danga dalim ka fa kanite ka boyino munna parce que ma akfara ne ala yere ka ba ko yara ka fisile wala ki ko men nyuma ya bani ni ka jamana nga do kulo yi ibi sagoke ne ala ben sagoke e fana bi sagoke nga do kulo kan e ka laban kan do kulen ta ko ken ala yere sosol ni jeli boni tiali yoroye e har madani joti an naqso ala kan kisa ظهر الفساد في البر والبحر تيالي بانغرا غيري كان اني هالي باجو كون بس كلا دي يابان بلاو awe muni baton na san jeniam beke baton kono janfam beke baton kono kerebran jugum bedo baton kono ka bo jamana jango kana jamana kono tiyale munu be baju kambi ani grekan ala nyaba bela ala ko zahara al fasad fil barri wal bahri bima ka sawiya ka munde yankan tlo majo kasabat ay minke ay din nas mo bolofla
na ganna ambala alakum na lete da awdelu bima kasabat aidin nas harama dum bulay minke na ganna an fana ka ala trompe ko ala yere de ala tigo ne to mala tige inte ko kalonde mi kuma ni ka ni kuma tu badi inte la tige fam yali sabaut lila do yishmiyali ke ko ay nana ka sharia buraka afora ko mi sharia buraka ka sharia buraka ako yana ko sharia buraka to lo ka fengele fo ka fo ke ko aw be ne bolo tige mo aw be sharia buraka mo na ne ka ne ma ke won ko la de ala tige ne ala tuma la tige skende ba ke wa yani kuma nche ka ita ko nya do a kafriya kuma khalifa ba fana ko tuma ko nyangi kelen tumeleka me nyangi kera fulay parce que ye kalon tige ka da ala la o nyangi be laka funyali nyangi be leka kalon tige li ka fo ala di ala tige mun ba fala ala tige kun ko side a bebe kun ko soro ala de mina tige yi se danke dlanilla ala mason ita to dugule yi ka mubli groupe be contrôler ka ta duma ya contrôler ka yorobe ka vidage ke ka tembe ke ka ban mais ita to akidani soro halo yere fana ka soro yi chauffeur nyana ma deta chauffeur ni fana ka fo anana dron amade sino ko kata hotere asino ko ka fa do ere shite ere de ko shite yesram na kata akidani soro di ala kala tikay in yoro to lawo men la tiko wala tiko ni ere ni yoro do ni bala kana la ala ko yere nyinika ko mana na seni kata fa fa dam ni yerla defo jumande ben yerla nga fa danya defo jumande ben ni nimbe kata nye nga mako sali mana mburu do ko la tenya kana ta fa fere ni tara fa fere basoro ala mala tege ibena ala ko o bi basoro do bene jugala do be de contrôle mo bien contrôle de bari jugu jene sur le mbare do ete na yirema toujours ibe kan ta fa fere kada saw fo ala ere ko la di ala tege e bi shi ke te mako tidla ni ala cetnyana ala fana funni ko re mako to be sade te la bada anga siga nyirema be ka siga yirema defu jumande benna defo jumane benna bima kasabat aidin nas ala defo aw yire bulay feminun ke o de tinyali bangra do ko kadi yuriqahum ba'd alladhi ya'malu akunte do wasane ala kawlanene fenna aw yire minum bara la'allahum yarji'una ne bawlanene nyangi minna kunte do re la'allahum adorani nyo nyangi lawka yarji'una unasigu ko fe ki miri ka sigu yire maka ko defo ye ka soro ka tubi ka dabla ni Quran ayenga grinde ala kalimani ya damma abe suratul rum de kono aya binanni kele c'est ça amana sejma ma asbabul unf wal irhab tiyali min be du ko ka jeribu min benbi mo ba fe ka kundulon abora mi pourquoi atigi ba kela aba kela ni ide jumande monde ba kungulo la no ba to aba kela fo ka londe o fleni من أسباب الإرهاب الدافعة إلى القتال غير الشرعي الغفلة عن نصوص التخصيص والتوجه إلى النصوص التعميمية نيروني إسلامي بكي كلوما جو بس كي نيرا سيغنا نيروني نكوسبه منو باكيلا كونو نوبلالا نيكرم ولا من يكرد ولا من يكرم وشمان نمي مكوم الحمد لله فرافين دي تاير لو كان فنا سبين كلاودي أني ريان حكري جاكابو أنترا إدي ورسوت كن من different بني تو تاتي جوني ويجو مني أستاذ قرآن آية يفصل فلادي precisely آية أني آية التعميم آية من precisely تالا دانتالا بكودي مي ألاكو آيو فا وي دانتولاو يبو فا دي وتيوا يا فهمو yoro dola amba fuma ko verset mi ay daile dans makala mais verset do be olu kono be ke faade min be fa condition bala ay condition cité o condition mu cité l'idée secret be yendi ne traso secret be yendi donc atek da ka faade ke abada fo condition mu faade be da kan qur'ane fe min ta to maka préciser fo de ka dafa e so ka faade ke no ma dafa ni e faade ke yire fa parce que ala bi fa ka tlake do jahannama donc ja ayaw de bi ni no menu ni préciser like ayaw robe mu ka ayu fa ayaw jugo fa ayna ala jugo fa amono so yororo ayu fa do yoreta ya famu mun be nga kire ke tande o ka verse o ka dalia be de ni o ka dali da ko ala ere dia fo ya e mo makare ba atnya no nyanyo qur'an dala ba ko ala ere dia fo wa ayaw kacha
mais aya mun ko président de be kunde bala mba daga yo ko faali ka tuma kunde bala o kunye jumo nye folo anga damne kamisanwa parce que maso yoro me jeni kay ko mi tem ko don anga na tabaka soron dama sama ka doni fola wa o fagali be da kumunun kan ayo tuma jobbe ka tanga a folo ye ala yere ko qur'ane kono aya folo yere min jigina ko kata ko jihadu dabara anta damno la parce que jihadu aya folo min jigina fanko de lon folo o ye munde o ko de aya fagali ke wala ye munde fo ambe so ka jisu manke aya folo min jigina الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآية الله تعالى أذن أي كما ينبغي فرسي أنك كما كان يرعي من دفو سنانغا مغولا مي أنك على يرلا مي آية فولا فرسي فولا من جينا على كراكا أمادري كلك أمادري كامورتا أبدا آية فولا من جينا كفرسان كان على يرسون ناسا ولي كامورتا مغوغان كو آيان جاتي من دو آيان كورو على كو أذينا نه على يردينا ياي أما فو آية فاليك ندينا ni mغومو كاكيو بيلو يندينا وكوري سانسا ميكيران nga jonga mais kera slamo falila mais kera ka jom muhammad min ka bomulu dan fen beye mais kera kan aba fe ka mo wele kanatane ala de ma wasa kan batun ka du ne ta inga du kolo kan inga du kolo ne de ka kan ka batun ka du kolo kan nyen ka kide min ki ka kan ka ko fen ga dan fen nye u kan batu u ye fen be la kan fen min la ara kara na mo la ra kara mo ka me ka fa be do abela sisa ala kara ta da fuka da ban ka faso de bla atara pai fino e ala akuna kabila ka fiye yenka uba deme doni wolu ire ya yoro mo wolu mabla kaside ko dum so ani na lo mo ku ka kuruta jona faraw ko ka bon kala kra bo fuka jeri bo asena jigi tegelen sigrande san toro posombe anta fe ka tampero la mo fektoro mi la la kra atisi ka jete ka ban asegina jigi tegelen ba wula bani kona sira yoro do la dron ala e malikiya mi wala ko malakul jibal kuru fɛn fɛn bɛ dugukolo nin kɔ kan n'aw ɲɛ b'a la a bɛɛ malikiya ba bi fɛn caman bɛ ala ka danfɛnw na a kɔnfiyelen bɛ ala ka malikiyaw de la o de y'a to kuranɛ yɔrɔ caman ala b'a fɔ inna anzalnahu inna anw ye nin kɛ anw ye nin kɛ mɔgɔw t'a faamu dɔw b'a kɔnɔ ko tuma ala ka ca de wa ayi ala man ca dɛ fɛn minnu bɛ ni ala y'a kɔnfiye a ka danfɛn dɔ la a b'a fɛn k'a fɔ fɛn de ma ko inna an ye nin kɛ mais fɛn min ye ala yɛrɛ kelen pe ye inna tɛ foyi abada a ko la ilaha illa ana o yɔrɔ la inna tɛ foyi de ala ka kelenya yɔrɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ a t'a fɔ nahanu donc fo k'o fila bɔ ɲɔgɔn na malikiya jiginna a ko ala ye n bila ka na ya muhammed tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ muhammed la ala ɲɛ b'a bɛɛ la sisan ne dugukolo kuru fɛn fɛn bɛ ne de y'a malikiya ye ni ko n ka kuru bɔ sa ka taa fo sanfɛ dugumɔgɔ min ye nin k'i ye n k'a jigin ka dugu datugu sisan k'a bɛɛ halaki sisan b'i ka ordre makɔnɔ nin la o b'a dɔn k'a fɔ ala ko ala ye min fɔ muhammed la o de ye tiɲɛ ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin muhammed ne ala m'i ci ka bila ka taa dugukolo mɔgɔw ma ko wɛrɛ kama f'i ka kɛ ne ala ka hinɛ yiriwalenba ye monde bɛɛ de ma dugu kelen mɔgɔ ma o tɛ dɛ i ka kɛ hinɛ ye monde bɛɛ ma ne yɛrɛ sɛgɛnna ni aya université la kosɛbɛ n taara miiri ka kɛ hinɛ islamu mɔgɔ ye tiɲɛ ye ou bien jamana dɔ mɔgɔ ye tiɲɛ mais monde bɛɛ monde do sankolo b'a la dugukolo b'a la jikɔnɔfɛnw b'a la e ka kɛ hinɛ y'a bɛɛ ma o kɔrɔ kuma bɛ yen an tɛm to kan bi an b'o sɔrɔ yala ka lemaniya d'an ma ala kɛra ko b'u to yen n ka cɛ ne ni e tun bɛ an b'a kɛ cogo di tayi ka taa bɛɛ ta nin tɛ lɔn o tɛ lɔn ne ni ala cɛ bɛ cogo min t'a lɔn tayi ka taa bɛɛ ta tiɲɛ fo ka to sa u taa se fila n'an don an b'o de kɛ ala kɛra ko n b'a ɲini fɛ i k'u to yen ninnu ma layila ilaw fɔ mais a bɛ se ka kɛ den bɛna sɔrɔ ka b'u kɔ la min layila ilaw fɔ ne jigi ma tigɛ u to yen ala kɛra ka hinɛ filɛ nin ye ala ka limaniya d'an ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da nin de ye silamɛya ye ko a nususu al-amma donc tɛ aya in kɔrɔ fɔ aya fɔlɔfɔlɔ min jiginna ala kira kan bɛɛ k'i tulo ma jɔ a kɔrɔ la yali ala k'o de a ye fagali kɛ wa wala a ye mun de fɔ sisan an bɛna silamɛya zie sisan an ye mɔgɔ fagali la ala ko udina ne ala yɛrɛ diɲɛna sa lilladina mɔgɔw ye udina lilladina mɔgɔw ye
yuqataluna fali be kanka biminuka ama fo yuqatiluna munu be kanka fali ka ay aw munu be kanka ufa e ala kira ni ka sahaba o be kanka ufa fo kay le manke e ni ga annabi kuntriye ke re bo makka nga dugu kono fikati ira soro madina ke ka sahaba jaman faga ka sumayya ufa e ala ka bilalu nyangi ali yasir nunu mo ila ila fo ka nyangi façon be lawkan ala kira muhammad amaulika tasra amaulika jihaduke adama tibda faya fasobla makka kata fo madina kata kawati janke ado ordre makona ala ka fo wuli fana ki tasra e ka jugu genga boylela ordre manna atale madina allah taala chawla benye jaga jaga iti imankan ka wuli fi kala ben duna ko ni be wuli ikila ben ka soro ka wuli wala o qur'an kono wa iddu lahum mastata'tum min quwwa aw sebe puissance fin fait là aya be préparé akira kelemina nyew akira jimakuru yew akira chefaro nyew okore ka kuma mo fe ku waju ka dusubo kele ka mokata jihadu ke ka nyande me ka faso kisi ka dina kisi hira kisi ibeni fen bere franyon ka folo ka sura ka wuli ke joko kono mana fo ka be nyabo abana fa ko be kanka pan kono denin wi kama mabo folo e fana ke bi pan ki be ke demsenun ka tulonge fenye bi si bo ki kante ke katiran ke do parce que ki be pan ka soro pan ma masi fanga ma soro folo fengo fe ni ba ke anyani ni folo ka prepare ka soro wi ka green ka guli ima nyani ni mala ben o be mo ko jikola ka ko famba be tiya tenya bulu bon tuma misala kira tali madina juya munun janfa munun kira ka ban don la doron qur'ana aya jigina muhammad kan jibril ni qur'ana aya jigina ka fo muhammad sallallahu alaihi wasallam ye ko udina dinya kera lil ladina mu'ayya yuqataluna fa'ali be kanka biminu kan jugu be kanka minu fa no e ala krani ka sahaba ye yuqataluna akafu ye bi annahum zulimu ka fo ne ala yere siriyara ka fo aw tonyana ay ni fleur islamo dindina pourquoi parce que aw tonyana tu vois ça islamia te so ka green ka tabi mo shika abada fa ki tonyade ka jigu kele fendo bo ka jugu folo min bi hakilla te ka ko yimana wuri se ibi sebe ki taye kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin donc ala ka hakilla te ka fo de jihadit masira mi am la jihadullah ako ay resre ala kaliman ya dam وأن الله على نصر الذين أخرجوا من ديارهم على كتلك بريوريتوني كو بوكم بأردو دوما وكتا جهادو كمونا بس كي أولا بوراني على كلام إيه محمد يفاسو مكانيتي مدينة ويمبو يفاسو لا كدي أماندي إيكا أنصار جامن بورا فاسولا مهاجرون بورا مكة كان مدينة kuka lu toino ya ula bo au ka lu kona nyabala otuma au tu sigere kana ala be ma ko ordre dauma mena ma ordre dauma mais bi muhammad itloma jo ila wuli kila ibri au wuli ka jo nin kafir mun na ala kana ala jumu nga islamia jumu nga dine nga dugolo kan kon to ko fa dugolo kan nga batu ne ala te batu nga dugolo kan ay wuli yo faali fen fen law ko kan yo lu law ko mafiyani donc islamia ka jihadu aflani ani ta wuli ka tabi mo ko me fen kila o be yon tawa no karawe o yo kurade be yon tawa ala kalimania dama ni aya folo be kan indusi ayatu ta'mimi ani takhsis ni aya inde jihadu be préciser sisa Qur'ana aya joro ko ala ay tufa ay ninkre ayu tatnya yaw te tutu ayu fati aya kita abet le mu ne ko ni aya inde nu yaw labo aw kaso kono ku taw toy abane ala ka dini lasi ku taw toy ka taw kaso kono ko konka dine fana ka ko na tikene kan ko ala to kana fa ko ko foka to ka joko de ma o tuma no de to ay wuri o fana ko kumbe yaw kala to ma fana ko kumbe o je kana tige ne to du de men nga jayu tra aw yamba wude donc min kan jihadun na ko nindi ala kalima ya dama illa histat al akhlaq ni fana jihadu ko ngoy e ko sola ani madrasa sola jiko
moral o karani ko puissance doya o musiba bankan folo jamana don be nyeli chamana famaw be problème chamana jamana den bolo jeune bula ni baraka yoro la parce que moral te karana ka chaya karanso kono folo karanso kono moral kam hu karan ka tla ko karajiko la la da bula o be jamana maraka do jogodi o be ala kan jogodi o be haramadenya hakaw tama jogodi o be kam mo nyonye jogodi o be ka jamana de nyonye jogodi ni mbere tumbe ka classe kono ka fanga ba dama mais ça ni ki be bazo kan e be examen e be bi hali calcul note ka dine be farle nyon ka c'est ça dine be moral be farle nyon ka classe kono c'est ça calcul kelempe o be langage kelempe dron o fanga ka bo abeye donc ni fa de dine ma dron e be bi examen là jong yo la sama fama o yere sona ko ka karan o ka bla classe kono o ki janto yoro ko yoro era de bayo ka fanga don moral la no ba fe jamana kala rafia انتشار البطاله وعجز الدوله عن توفير التوظيف ابناء الوطن التروريزيا كون دوت في فوتو فلانيه بارباليا من تشايا جمانا كونو كا باندرون تروريزيا بتشايا beba feri ikabalo ikaseke yere balo ikaseke dimbaya balo ikana dlo mola me bara sorli grera jamana kono edum feri kabalo ikika dimbaya balo a bara manoya ibini miri de meseka tabi jonka meseka plan de la jonna donc do ye ba jide longa tabi mo ka do tlafe longa ta pislo do yini ka mo do faire do criminal na ngono binani ka hakeka dama barakala ko hake ka duma ni barakala ko hake maduma abeke sawyo be fenchama miri o bi lemra ka sera jugu chaman ta ala kan tisama donc jankan ki tola o de jamana dronye o yambere halli mo ta baraka de nyala e ka sokonna kono karo ko rabe baraki karo mana sadon ala kiraya fa ka harisa kono yani baraka de wo shika jake ka saradama atala dron tay kana sinu tala da adama o yorobe wodi ala kiraka ta sera donc يجانتو بركة لك وحكي ولا فقدان العدالة في المجتمع وانتشار الظلم والجور كلنا بليا أبي جانا جليا أبي لوتيا أبي جانا تيا هذه اللوتي نبى في كلوكا لغافيا أحكي سيك كنا كلبا كسيك بايك لوكنا ويوبا دومو كلم مانكان تبان نبى فوكا بامبيون يبي جيجي يبى كم ويكون بمتكم وكليني العدالة ni yo buri ka soko na dori bi la rafia san pour ko be la rafia musof la bla la nyona ni kadi ka no fle ni yo ka don palo tiba musof to somale ka ila be ne kadi nye mbaga kalon skaba ke nye ke ka ke kalon nye o musof na be mursha le masafa be pa rama mo to dan yo rotuni ala kan kisama ibi kire ni ka ra chuti ko la ka bulin ni ka chuti donc sharia donc faut bien donc John bora ka yora ka fisa don sigara John folo kumana John folo ye tieri ni sala John de konfe ke ko belon otman ni ay mo ni folo fitna wuli yela ko fitna la ka sey jotala e kan kan nyangi lilla ka e bo nyangi laka nyangi be ke bu nyari ye bu wali ye nyangi do folo de tibi mamu ki mba beti parce que lutiki kan kan la kado do la perso kono amuso kama ana don kama ka foni kado ni mbe balo mi daw ma mba ka wajibu men ko to no te kile nyede naw ya to ala tala ka kle ni ka do bawye karo muso be kana ke do ni mina wala be kana ke o ye ka do ye naw ya to tala aw makele ja o ma fitna ke le mi fitna ke bo tatike ni ko poti be ka sokono nafa sorli kama be kle wali ka di muso ye be ka tin hadi joka ala ka le no ya dama o ya fa ma baw ha wani jawis kaluma tun al'adala wal jamana fara bo tukodina kenen yani be jamana la mafia e ma existe fu la mankante ban ni fonyo nya nana ni kenya te ke sere yarola dugukolo mangambe ke yeta ka fantan kan na fu dugukolo na katari na fu tuma ona nyo na toyeli no be jamana ko tuma wotuma la mafia te ke jamana ko wati be existe be mankande la jamana tu do problème de la jamana do mo bi ka mankanti fambe la afiati fu kirinya de kanna jamana ko en be tourisme kelali jodi ya ka le nya dam num be kan ka islame do tot gala woni yero de ba afu film ju criminalia blamu ni farafin se kalo abadade ka bebla fi ka soko na kadi yo nyabo selimbala amandi yo nyabo selimbala idum be tinya ka ke bandi ko ko lem bawye isigile nyana
Bondi be mankanti la ko terrorisme aya dabla mais a plan yere min dogale min mo da kala mo wulti ba ke film ye kabla fanka so yere kono akadi ye inyabala anyambi amandi i dum yere ba version clé abi donc criminel ye katla ka jeneyo ke kene kan be nyabala kene mso fle jeneya ka ida fo be kan ni wulba ke chomina dem so nyabala boni be dem sem be tinya de yoro ni clé donc terrorisme ya c'est ça lamba kala abiseka banchi ko Nous avons dabla wole be kanka mo karala fuka so kono ni manga fo ala kale mane adam idan terrorisia façon ambe nan da sola a façon kacha chama be mun kalama ko dine mo mun ba kala jamana kanyen no ado fleni al irhab ad dawli aw al irhab ad dawli وهو اعتداء دولة على دولة باحتلالها وإخراج أهلها وتشريدهم min be kala dina fambe be nyabala tourisme min nyabale nyasilen be jamana kunturuma jamana doka wuli katabi jamana doka o be kala su anikli ki take jamana dum fali ka bom jugu kan etaji kan ka jigi muso kan ni demjeni chinnu kan o kan be kari bolo be kari joro be jini be kan ka wo fan be fe o be kala su anikli abe kala bo la tekela anyam ala bla tekela mais est-ce que mumba kela au bula wala talo mais au ni ala che est-ce que au buka terrorisme fola ka cha wala ta fola ka cha ya au ni ala che munna ate fola kuma file au ni le kafle jifu tu ni charne du brakon du len tu bulu o ye mun de ke o ye nyon wele di jamana kambe ka nyon so ko ki midam se ka tar sigi jamana jumanka jamana ta obulo fa ko ta sigi jamana bere kan donc tara Palestine de kere ko pese ko ma cho bora yende au nana Palestine ka o ya o bismillah parce que islamiyya dina ko dunan kan ka bunya sigoro dirawma ja utabu ko terrorisme numéro 1 dina ire kono haqiqatan ni mo dore fo ina ala tebe non de ya folo fi dunya kono ya a folo o be faari min kera rita mene bolo na li hurna na sisan no ala mo tse ka dala a chayara ka chaya dama timina donc hal sini ibaye bomu de beta vu katabi etage ka mo hala ni kelemena onye kana fulo ba dama ka fanga ba dama aka mo do jamana do tipo ka mo do hala tipo afanga tala me e ya demenaye donc ere terrorisé hal ni yere make e min demala o kala sawi ere be jeta nanna al irhab tahta sitari muharabati al irhab awani fana ka jugunde kati kene kan be kanga terrorisme de kele jaga arer de be kanga terrorisme tasma buri jukorla la mo ta kalama o kacha be duna kono de jamana ban chama de bokela o be fendo ti kene kan ni mani ka so wuldi bakera exemple ici sans non e be ta so sans arabu jamana o kan occidentaux jamana be tibi a chama kan ki taka faaliye ina fo Palestine be chugo mina bibina aywa siri be chugo mina bibina era ko be chugo mina bibina a jamana chambo chugo na balawu be binembe islame jamana undi arabu jamana wode kan jamana ne ma ke islame ye ebe mangante dalo be toyi ay ngam miri doni sa islame ya de kele li bi haqiqatan muslimo ko terrorisme aw mani amba ka lebula kali o be terrorisme de ngale ma islamiyya man islamiyya jugo ko terrorisme aw man ku ka defo la kali o te terrorisme de ma de o be islamiyya yere de ya susu ye ka islamiyya la gusi ka kante ka boyi ne nun to yayi nindi bi haqiqatan o dia tukuma be tlawla o luka foko o ka terrorisme tawtoma o be islamiyya mo de ko islamis la ilaha illallah akira islamiyya ko yede islamiyya mo deman tara ka fenge ina fo sa malien mo deman kata ko jugu de ke jamana dokan an ka foko malien be de yake o be dine bere mo kata ko jugu do ke sisan an ko jugu donita kala o dine mo be kan bon yen tonyoli di kullu nafsin bima kasabat rahina la taziru waziratun wizra ukhra ni wurete ni kan nita
hali wolo de sokono na tara ko jugu ke ati daga famo ko bina fa chemina idin de mina min ye ko jugu ke o de mina ka ko jugu ye min ma ke kana fi ba tol no ni na yo ndaw olu bi wati ko kama adurna al irhab al irqi wa tabaqi o ken o beke am nunka jamana ka foka damati no yishia ko irhabu ye wa minnu bɛ kan ka siya ko balawu lawuli ka siya mɔgɔw faga ka farafinw faga k'u kɛ jɔn ye u ka jamana kan mais terrorisiya dɔ de o de y'a to u t'a fɛ ka terrorisiya k'a préciser k'a taarifu kɛ fɔsa bɛɛ k'a kɔrɔ lɔn o man d'u ye n'o kɛra a lebu bɛ se olu de ma الفرق بين الجهاد الإسلامي والقتال الإرهابي يالو أيوة فوسيسان فمغوكو أو يرفع مغوي فين جمانيه minnu filɛ kɛlɛ kɛla mɔgɔ faga kɛlɛ silamɛya tɔgɔ la ani silamɛya ka jihadu yali a fila sera ka bɔ ɲɔgɔn na wala ma bɔ ɲɔgɔn na n'a ma bɔ ɲɔgɔn na an tɛ tɛmɛ nin kan bi an bɛ dan de ma ala ka limaniya d'a ma silamɛya ka jihadu o kuranɛ aya fɔlɔ fɔra sisan nɔ ani minnu bɛ taa bi mɔgɔ ka su ni tile ka t'u faga k'u yɛrɛ ye diinɛ faamuya cogo dɔ la ko fo bɛɛ ka taa o fɛ o fagali o ye silamɛya ka fagali de wala silamɛya ka fagali tɛ silamɛya taa tɔgɔ ye jihadu jihadu yɛrɛ jumɛn ye jihadu kɔrɔ yɛrɛ ne b'a fɛ k'an jɔ yan fɔlɔ jihadu yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye de n'an ye jihadu kɔrɔ tahlil kɛ sisan k'a walawala an bɛ taa sɔrɔ jihadu yɛrɛ bɛ na ni bɛɛ ye nin ye kuma kura ye dɛ al jihadu tariqun ila al amn a kɔrɔ de n to ye n kan ka diinɛ baara latigɛ hakili sigi la kɔnɔ bɛɛ kɔnɔ n fana k'i to ye ka taa sira kan donc jihadi kɔrɔ de ye nin ye ko i k'i yɛrɛ ni kɛlɛ k'a bali ala sɔsɔ la ala sɔsɔ ninnu fɔra akbarul kabairi hadisa kumana kan ko shirku b'a la maji dabalijugu ninnu b'a la ko mɔgɔ faga b'a la ko k'i ni kɛlɛ ka mɔgɔ faga dabila jihadi kɔrɔ halisa an ma tila la han ne taara basu dɔ kan n taara sɔrɔ ale yɛrɛ de ye amunu ye c'est à dire ale yɛrɛ de ye paix ye n bɛ silamɛya ta de ma n tɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu fagali min kɛ n t'o ma dɛ minnu bɛ tile ka mɔgɔw kante ka mɔgɔw faga silamɛya tɔgɔ la olu ta b'a dan ma parce que olu bɛ taa bin mɔgɔw kan de ani mɔgɔ min silamɛya dire ko k'i ka i yɛrɛ minɛ i kana se mɔgɔ si ma fo mɔgɔ mana b'i kan o fila ye kelen ye wa kana taa bi maa si ka k'a kɛlɛ fo mɔgɔ min k'a t'i to ye jihadi kɔrɔ de fɔ sisan k'i k'i yɛrɛ ni kɛlɛ ka tiɲɛli dabila ka mɔgɔ faga dabila ka suɲɛli dabila ka alasɔsɔ dabila jihadi kɔrɔ de ko k'i yɛrɛ kɛlɛ et puis jugu kɛlɛ ye jumɛn ye fana jugu kɔrɔli de ye n b'i kɛlɛ de fana f'i ka n to yen n tɛ si ma n bɛ ni kɛlɛ wasan kana si ma n ka n'i faga mais n'i k'i tɛ n to yen n b'i ɲini ka bɔ n da la n fana bɛ n défense ta f'i ka bɔ n da la wasa bɛɛ ka se ka na donc jihadi ka laɲini ye bɛɛ de a kun de ye n bɛ kɛlɛkɛla bɔ n da la wasa kɛlɛ ka jɔ a ka n to yen k'a to yen ay jihadu yɛrɛ de bɛ na ni bɛɛ ye nin ye kuma kura ye dɛ silamɛya ta de minnu bɛ fagali la ni silamɛya tɔgɔ ye sisan diinɛ kɔnɔ fan bɛɛ fɛ n t'olu ma dɛ olu ta ye taasira ko de ye silamɛya ko ani taasira ko fila de ɲagaminen bɛ mɔgɔ ma fo k'a fila bɔ ɲɔgɔn na ala ka limaniya an bɛɛ lajɛlen ma ni waati surunyana aw b'a hakili jigin an bɛ nususiw komi an tun ye waraka ta waati ko don do yɔrɔ minnu nafa ka bon a tun fɔra ko marahilu ye silamɛya diinɛ ka jihadu a étape daminɛna cogo di yala fɔlɔfɔlɔ fɔra sisan an ma filanan fɔ fɔlɔfɔlɔ de ye kafiru ka fɔlɔ ka na bin silamɛw kan aw binnu kan o ma ɲa de k'a kɛ fagali ye u taara ɲɔgɔn ye daro naduwa yɛrɛ kɔnɔ kafiri kuntigiw ko fo ka muhammed sallallahu alayhi wa sallam ko k'a faga k'a ka sahaba fanba bɛɛ faga nin de kɔrɔ ye juguw fɔlɔ wulila k'u ta o to yen ko f'u k'aw faga donc ala nana ordre de k'aw fana ka wuli k'aw jɔ o mɛnna kɔn sa aw fana ka wuli ko défense ta aw k'aw yɛrɛ défense ta aw k'aw ka diinɛ défense ta donc silamɛya diinɛ ka jihadu daminɛna défense tali de kan o faamuyara wa hakili o faamuyara silamɛya ka jihadu a y'o fɔ fan bɛɛ o de bɛ na ni paix ye jamana kɔnɔ an y'a kɔrɔ fɔ sisan k'a walawala taama k'an bolo k'a tɔ bɛɛ fɔ sisan sa étape filanan nana aw b'u kɛlɛ de
u y'aw baw ka so kɔnɔ aw fana b'u ka so kɔnɔ u y'aw ka nafolo minɛ cogo min na u b'u ka nafolo minɛ ten u ye fɛn fɛn k'aw la ala ko n y'a diɲɛ n yɛrɛ diɲɛna de ne ala de ne tigile dugukolo ye ne ala ta de ye n yɛrɛ diɲɛna fana k'aw t'a sara jihadu nana tan de ni silamɛ ka jihadu ye ka fɔlɔ ka bi kan mais i fɔlɔ ka bi silamɛ o ye kafiriya façon dɔ de ye wa qitaluhu kufrun ko ka silamɛ ɲɔgɔn faga a bɛ taa wolo kafiriya la yɔrɔ dɔ la ala k'an kisi a ma donc silamɛya tɛ sɔn ka wuli ka taa bi mɔgɔ kan i n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na fara jamana caman bɛ yen sisan i b'a ye u bɛ wuli ka taa bi mɔgɔ kan de silamɛya y'o haramuya fo mɔgɔ ka bi kan fɔlɔ i ka sɔrɔ ka wuli jihadu faamuyara wala ma faamu nin de silamɛya ka jihadu ye ɔ sisan sa mɔgɔ min y'i faga k'i faga n'i b'i ta sara i bɛ mun kɛ i fana t'a faga de wa wala de i fana b'a faga de ɔ mais ala tila ka na ni ɲumanya dɔ ye ala ye hinɛ masa de ye a ko tuma dɔw la n'u sigilen b'aw ka jamana kan n'u ye l'impôt di mais l'impôt t'a fɔ cogo min arabu n'a fɔ ko jizya mɔgɔ tɛ tɔgɔ wɛrɛ la ko l'impôt k'a sɔrɔ l'impôt condition ni jizya ta tɛ kelen ye o tuma n'u ye jizya di ala ko a y'u to yen bon nin kɔrɔ sisan f'an ka lɔ ka kuma o kɔrɔ de filɛ nin ye ala ka hinɛ dɔ de jigilen ye min y'i faga i kan k'a faga mais san minnu kisi fagali ma aw jugu ninnu u y'aw faga dɛ mais n bɛna aw bali o fagali ma n'u ye l'impôt gansan d'aw ma aw y'o fagaliw dabila o ye hinɛ de ye wala hinɛ tɛ aw ni ala cɛ i kan ka mɔgɔ min faga ni impôt dili bila aw de la aw bɛ yafa ma impôt ko in na impôt in arabukan jizya de don mais fɔ cogo wɛrɛ tɛ la bamanankan na ko ye impôt i kan ka fɛn min di walasa i ni ka kisi o ye ala ka hinɛ dɔ ye o ye étape filanan ye étape sabanan ye jumɛn ye waati nana se Allahu taala ye kuranɛ aya jigin k'a fɔ aw jugu ninnu o ye fagali min l'aw kan ne ala y'a dagandi aw fana k'aw ta sara aw fana k'u faga mais n labana ka hinɛ dɔ jigin n'o ye impôt ko ye mais impôt ko yɛrɛ fana bɔlen kɔfɛ sisan n ye hinɛ wɛrɛ jigin o ka giri l'impôt ye n'u sɔnna ne ala la ka kɛ silamɛ ye ka to ne ala t'a la ka kɛ ne ala ka jɔn ye n ka dugukolo kɔ ka kɛ jɔn ɲuman ye o tuma o fagali ni a ye tasarali dabila u y'aw faga mais aw kan'u faga y'a dabila hinɛ bɛ se ka tɛmɛ nin kan wa o sa ka don silamɛya la o ye ɲuman wɛrɛ tɛ ɲumanya ye o kɔrɔ ye k'i tigi lɔ min b'i don alijanna o sira i y'o ta sisan dunan lahara kunnadiya sera k'i bila o kan i n'i tigi i se ka ɲɛ masa min ko abada ka hɛrɛ n'a ka bonɲa bɛɛ b'a bolo i k'o sago sira taama o tɛ ɲumanya dan ye ko n'u y'o kɛ a y'u to yen aw kan'o faga aw y'aw faga mais aw y'u to yen ni ala kama nin ye silamɛya ka ɲumanya ni hinɛ ye min ka bon fo ka dama tɛmɛ o naaninan ye jumɛn ye sisan étape naani de don bɛɛ k'a durusi naaninan ye jumɛn ye hali n'u ma don silamɛya la hali n'u ma to ni ala ye hali u mi sɔn k'a fɔ ne ala ka jɔn dɔw ye o kafiriya ne ala la o ma sɔn ne ala ye a y'u fagali dabila aw kana datugu na yan to yen ala ka limaniya d'an ma ɲumanya naaninan de ye nin ye hali n'u ma sɔn ni ala ye u k'u bɛ t'u ka kafiriya kɔ k'u bɛ ni ala ka diinɛ k'u t'a fɛ fewu k'u bɛ taa kɛ jɔbatu ye aw y'u fagali dabila k'u sago kɛ lakum diinukum waliya diin aw n'aw ka diinɛ u n'u ka diinɛ donc nin yɔrɔ la aw bɛ kɔ fɔ silamɛya diinɛ nana ni ɲumanya min ye i bɛ mɛn histoire kɔnɔ i t'a ɲɔgɔn na ye i fagaba i kan k'a faga k'a to yen n'a ye impôt d'i ma ka laban k'a fɔ impôt yɛrɛ tɛ o to yen yɛrɛ hali u ka don diinɛ kɔnɔ o bɛ ne bɔ u ka sɔn ni ala ye ka tila kun k'a fɔ hali n'u ma sɔn ni ala ye u y'aw faga mais a y'u fagali dabila i fagaba a fagali dabila hinɛ de wala hinɛ tɛ ni étape naani de don a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye min fɔlila ka b'i kan wuli k'i yɛrɛ ɲini i k'a minɛ ka b'i da la n'a y'i faga i fana ka faga o tɛ kelen ye wa n'a fɔra bin'i kan o de ye fɔlɔfɔlɔ ye a filanan n'i bɛ n'i ta sara fana n'aw bɛna jugu ɲini ka b'aw da la n'u ye hali l'impôt di a y'u to yen ɲumaba ye nin ye dɛ fagali ni impôt jumɛn ka gɛlɛn fagali de ka gɛlɛn mais a y'u fagali to yen u y'aw faga mais aw kan'o faga impôt a y'o minɛ sabanan ye jumɛn ye hali n'u ma impôt di n'u kɛlen kɛra silamɛ dɔrɔn ka fɔ sɔn ni ala ye ka ban ka fɔ ne u tigi ye ne ala de ye o ye ne ala yɛrɛ lɔn ka ne ala ka sɔn ye k'an k'u ka ala ye k'i jɔ u ka jɔnya la n'u y'o kɛ dɔrɔn a y'u fagali dabila o tɛ sabanan ye wa n'u silamɛyara dɔw bɛna ko nin de kɔrɔ ko a mɔgɔ karaba kan dɔw ma nin de faamu quoi n b'a fɛ silamɛya ma faamu dɛ k'a sɔrɔ ɲumanya de don mais dɔw y'a kɛ karabali ye ko kɛlɛ kɛra de walasa ka mɔgɔw don silamɛya kɔnɔ a n'o ye kelen ye wa u ka ja komi sankolo ɲumanya dɔ de don
akanga faade o nanna e juma e sesan wodi u fari yere ka dabla hal ko tene ala fe ku tislameya ku no tuka jo batukan ayu toyi ya o fa ma ko no fa toni nyuma yake ni danye ni wani eta ko sabaye be kan ga ni drusi est-ce que cheka akida donin karola ka jo u kan yemo ba o e min fo ala kalimane dambele jilema ala kan be kunna dia u kan yemo ba ayaw tuloma jo aka akida la ako